Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chiang xiên chết chi phi時間，bình an時參加。三夫作何來，相愛上心同結將。準備先見隔普別，初爭來談，唔莫面定，隔撇央發通。好好準備先參加次會，即刻參加崇拜發通。唱歌、起坐，愛參加，愛好好談討。喺要奉獻，可以幫落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名落次會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名落次會。主耶穌祝福大家，阿們。giai sang ký tụ phi thong phi diêu bình an thầy ca hó ngài相信在世界生活中有主保護有主帶領世界也感謝主今日在家日子世界有機會可以來敬拜主ngài chẳng thương姊妹khi hồng hỉ來世界愛自皮心安全下來
诗篇7篇10节到11节，神是我的盾牌，他成就心里正直的人。神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。阿們。世界嘅幫助係從坐天地的耶和華而來。今日世界嘅主日崇拜，奉先父、先子、先靈，世界開始。弟兄姊妹可以請坐。主啊，我都是全心去來敬拜你，因為你係我都殺嘅。十字架上的光芒，溫柔又慈祥。你係我都殺嘅主，專人我都殺係來敬拜。十字架上的光芒，溫柔又慈祥。主愛的力量。
主啊，我都是全心来敬拜你。你係我都是記住，救贖你我都是，本我都是就人生生命，非常感謝主。來弟兄姊妹，是家開聲禱告，感恩為主嘅愛，主嘅看顧，主嘅保護，充充滿滿，在是家嘅生活中，是家來求主，也上面一切是家除惡，是到今日一切是家獻上嘅主接納，來是家開聲禱告。主，我是非常感謝你。我是生命，我是滴得在你手中，你看顧，你保護，你帶領到今半日，一切係你嘅恩典。主，我是非常感謝你，認識你開我到啥，你愛我到啥嘅主。所以今不就算我是來到你嘅面前，我是全心來敬拜你，我是全心來讚美榮耀上帝嘅名。也求你上面我都曬除，而且我曬做嘅，對住我去開。主你來上面我都曬，吉祥我都曬除，是到今朝算，而且我曬獻上，從事禱告，而且主你接納，感謝你主，今日嘅主你崇拜，從頭到末交託在你大能嘅手中，而且讚美榮耀主嘅名。奉靠耶穌基督嘅聖名，我都是祈求禱告，阿門。弟兄姊妹，在今日前我長時間可以起行起來，時間愛切切吐使徒信經，使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應。有同真理瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，將在陰間。第三天從死人中復活升天，坐在天人父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信神而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免。我信身體復活，我信永生，阿門。弟兄姊妹，請坐。接下時間愛讀一段經節，在雅各書1章12節到18節。再加一次，雅各書1章12節到18節。人受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕。這是主應許給那些愛他之人的。人被試探，不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探。他也不試探人，但個人被試探，乃是被自己的私欲牽引誘惑的。私欲既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。我親愛的弟兄們，不要看錯了。第17節，各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的，在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。他按自己的旨意，用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子，
阿門。弟兄姊妹，我相信耶穌愛世界，阿門。耶穌也愛牛撒，耶穌愛一切佢所創造的，所以世界走呢條路途路，世界冇驚，要做該愛陪世界行。喺世界讚美，世界唱條詩歌好心情。切愛講，耶穌愛我，耶穌愛你，耶穌愛世界都撒，阿門。弟兄姊妹，接下世界愛自皮心，世界來聽主嘅翻譯，呀，世界相信主嘅翻譯，都係世界嘅腳單呀，可以走世界都撒人班來走呢條途路。最大嘅福就是就耶穌發出吹亞里面，感謝你主。主恩典滋味，還有什麼更高？
hai si ken ai kau thọ pun kia phụ nhìn. Halo, Shalom Jumat yang di GKJ yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada. 做內嘅基督徒會堂嘅信徒，大家好，無論你都人出會向你都人問好。 Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita memasuki bulan yang keempat di tahun 2021 ini. 這個實在感謝主呵，因為有上帝帶領這個進入了2021年落進入第4個月啦。 Kita bersyukur kita berada di minggu yang ketiga pada hari ini dalam suasana ibadah seperti ini. 這個要感謝主，這個要進入第3個禮拜，這個進入了個崇拜。 Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 首先，這個盲堂頭先，這個先做個禱告。 Bapa Surgawi yang mengasihi setiap kami, 主愛愛到人嘅上帝。 kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menyertai setiap kami sampai detik ini dan seterusnya kami percaya Tuhan akan terus memimpin setiap kami. 感謝主，因為帶領愛到人直到今日，愛到人就相信上帝永遠都會帶領愛到人。 Pada hari ini kedua hambamu akan menyampaikan kebenaran baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan kiranya Tuhan urapi mereka berdua. 今朝是呢兩位僕人愛傳講一個真理，求主教牧無論講解或者翻解。 Berkati umatmu yang mendengarkan agar kami boleh mendengar dan kami boleh menjalankan kebenaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. 求主祝福提這個了堂頭嘅國家愛到人堂了，愛到人條去實行。 Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan. 愛到人奉耶穌嘅名求，愛到人求上帝幫助。 Amin. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. 這個看求聖經在雅各書第1章12節到18節。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian Bapak Cidung akan bacakan dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Hakka. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat terakhir. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Demikian dalam bahasa Indonesia. Kita juga lihat ngayung ini itu试验和试探哈。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后必得生命的冠冕。这是主允许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探的，因为神不能被试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引引惑的。私欲之怀的胎就生出罪来，罪之长成就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样谦卑的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。他在并没有改变，也没有转动的婴儿。他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子。
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 祝你嘅弟兄姊妹們， tema pada hari ini kita akan berbicara tentang menang atas pencobaan diri sendiri. 今朝先即刻講嘅題目啊，就係用班人勝過自己嘅試探。 Di dalam ayat yang ke-12 kalau kita perhatikan, 即刻看係講在雅各書1章12節嘅度背。 kata pencobaan lebih tepat diterjemahkan adalah kesukaran atau himpitan dari lawan atau musuh. 呢一講到啦，試探啊，何講啊，就係對方帶來嘅逼迫或者對方帶來嘅難處。 Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu mereka menghadapi kesukaran dan himpitan dari semua pihak yang menolak kekristenan di abad-abad pertama itu. 在起初嘅教會幾多人信主啊係很難啊，因為都係很多人攻擊嘅反對嘅帶來嘅難處。 Oleh karena itulah di tengah-tengah situasi yang demikian, di mana Rasul Yakobus menulis surat untuk meneguhkan iman daripada anak-anak Tuhan di zaman itu. 因此咁樣嘅情況雅各啊，使徒佢就寫了嘅信，本了嘅雅各嘅信徒嘅一輩，使到幾多人嘅信心得堅固。 Secara khusus bahwa surat Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen di abad pertama. 呢信啊，呢個雅各使徒寫嘅信就係對本呢個基本呢個猶太人啊，尤其幾多人已經信主嘅了。 Jadi mereka bukan lagi di daerah atau di Palestina, tetapi mereka sudah tersebar di Asia Kecil atau di perantauan. 幾多人咩在以色列了有幾多人已經散hết了啊，在各地方。 Di manakah Asia Kecil? 即刻看到幾多人就到散了在亞細亞、小亞細亞 Yaitu untuk dunia modern sekarang itu lebih tepatnya itu adalah di negara Turki yang sekarang ini. 土耳其應該講緊係咧小亞細亞 Nah, saudara, mereka jadi orang-orang Kristen yang membaca surat Yakobus ini latar belakang mereka adalah orang Yahudi yang sudah percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. 讀了雅各使徒寫嘅信啊，尤其係咧猶太人已經信了上帝嘅人。 Mereka hidup di sebuah kondisi yang sulit dan mengalami penganiayaan dari beberapa pihak. 幾多人嘅生活冇嘅信仰帶來很多麻煩幾多人很多受嘅得會是招會人嘅逼迫。 Salah satunya yang pertama itu dari pemerintahan Romawi sebagai bangsa yang menjajah mereka pada waktu itu. 呢組嘅逼迫啦，即刻看尤其係從呢個羅馬帝國嘅統治下嘅控制。 Jadi mereka di bawah pemerintahan tekanan pemerintah Romawi yang notabene adalah bangsa yang tidak percaya kepada Allah Yahweh seperti yang diyakini oleh umat pilihan Israel. 呢個羅馬帝國嘅 政府幾多人咩信上帝嘅人，所以講幾多人就唔歡喜呢個信基督嘅人。 Jadi kehidupan mereka itu selalu ditekan oleh pemerintahan Romawi yang seolah-olah ini adalah orang yang aneh seperti itu di pandangan pemerintahan yang menjajah pada waktu itu. 所以呢個羅馬帝國嘅政府看來呢班基督徒係按莫名其妙嘅一個信徒。 Yang kedua, mereka juga menghadapi pencobaan dari siapa? 除了羅馬帝國啦，還有佢受阿妹嘅逼迫啦。 Jadi yang kedua, orang-orang Kristen yang latar belakang Yudaisme ini 就係猶太教嘅人啊，你係猶太人嘅逼迫。 Jadi pencobaan yang kedua atau penganiayaan yang kedua yaitu dari pihak orang Yahudi terhadap
orang-orang Kristen yang adalah berasal dari latar belakang Yahudi juga. 咧猶太人啊，佢受猶太教嘅人啊，幾多人逼迫咧？猶太人已經忘教咧，尤其係幾多人信了基督了。 Jadi mereka masih memaksa orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus di saat itu untuk menjalankan kembali ritual-ritual di dalam tradisi Yudaisme mereka. 咧猶太人信了主嘅啊，幾多人很禁忌啊，禁忌嘛嘅行盡嘅老風俗啊，係猶太嘅教嘅風俗。 Demikian juga kita harus hati-hati. Kita adalah keturunan orang Tionghoa. Satu sisi kita punya budaya, kita harus sadar di dalam kebudayaan kita mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan lagi kita jalankan, bahkan bisa bertentangan dengan kebenaran. 就用自家嘅方言又係用嘅嗬，自家嘅背景啊，都係按多傳統文化習慣嗬，自家信了耶穌撒應該愛分得清清楚楚嗬，哪會可以行，哪會唔可以行嘅。 Yang ketiga, pencobaan dari orang lain atau dari lingkungan. 還有第三個試探啊，就係從後邊來啊，從自家四周圍嘅人來嘅。 Jadi orang lain tuh berbuat demikian kalau kita tidak ikut-ikutan sepertinya kurang kurang cocok dengan mereka. Itu ada pencobaan dari lingkungan yang demikian terhadap perilaku hidup iman orang-orang percaya pada waktu itu. 當自家嘅行為同其他人唔相同嘅時候啊，其他人就到愛逼切家，或者愛激切家咁樣。 Ini dari lingkungan itu ada satu tekanan yang begitu mempengaruhi psikologi seseorang sehingga akhirnya membuat orang itu stres atau bahasa anak muda sekarang itu galau. 二代樣嘅親近嘅人啊，當然嗬，就尤其係基督徒嗬，本嘅教會嘅人嚟講，本嘅叫人嚟喊或者攻擊嗬，佢當然帶有心理嘅壓力。 Bukankah kita di dalam menjalani hidup ini seringkali kita juga mengalami di dalam relasi kita dengan lingkungan masyarakat di mana kita bekerja, kita tinggal, kita berrelasi. 當然呢啲東西啊，自家完全切得到嗬，自家嘅交際啊，自家嘅教會嘅人啊，自家常常溝通嘅人啊，自家感覺得到。 Apakah kita ikut-ikutan atau kita tetap memegang satu prinsip seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini, kita tetap pegang kebenaran atau kita terseret oleh arus yang ada di lingkungan kita? 係咩？自家隨嘅潮流自家聽佢去行或者自家愛從咧雅各書交代自家啲人係愛保持自家嘅信仰。 Jadi hidup kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini ibaratnya adalah kita hidup di sebuah akuarium, kanan kiri bisa dilihat dan kita banyak sekali mendapat serangan ataupun pencobaan dari semua pihak. 自家基督徒啊，就按長嘅在港度裏頭背嘅啦，背繞嚟繞去所有嘅四周圍人都來背攻擊自家自家唔持齊。 Yang terakhir, pencobaan ataupun tekanan dari diri kita sendiri. 還有第三嘅最後嘅一個試探啊，就係來自家自己來帶來嘅試探。 Di ayat yang ke-14, 尤其係在14節講到， kita perhatikan di ayat yang ke-14. 這個看14節係。 Berarti Allah itu tidak mencobai siapapun. 佢講神冇試探人哦。 Tetapi kita dicobai oleh diri kita sendiri, yaitu melalui keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri. 自家自己嘅自家本自家嘅自己嘅私意啊，私意嘛嘅牽引誘惑嘅。 Saudara, segala sesuatu itu terjadi biasanya itu dimulai dari keinginan atau keisengan kita semata. 每一次自家會發生乜嘅事情啊，一個開始嘅時候啊，就係自家嘅心理都會有目的或者有愛一件東西。 Saudara, saya waktu sehari sebelum saya tinggalkan kota Tebing Tinggi karena saya pernah pelayanan di sana. 我最後一日愛離開呢個在了特別定義yaitu di daerah Medan sana ya. 就係在Medan Unsah. Nah, saya agak iseng gitu ya, ingin coba, katanya ini piranha itu giginya begitu tajam gitu ya, bisa gigit dan bisa memutuskan jari seseorang.
爱去看那个挑一种哦，他们必然他就会买个东西都把个实体的东西跟牙齿啊非常的厉害。 Dia kecil sebesar begini. 就会像500jangan台。Nah, saya bilang saya kasih dia ikan kecil dia nggak makan-makan. Nah, terakhir saya mulai ingin tahu nih, ini benar nggak sih? Saya masukkan jari atau jari saya gini-giniin mulutnya, apa yang terjadi? 我병條蛇落去啊，佢唔會死啦，但係我手啊，一병落去啊，發生乜嘅事情啊？ Nah, ternyata saudara, jari saya itu hilang satu dagingnya seperti dipotong oleh pisau tajam. Itu darahnya mengucur, baru saya tahu ini memang benar. 我嘅手병落去啊，嗰個牙齒啊非常嘅厲害，本佢一企刺落去啊，出按到去啦，我將地帶啦，一刀每下咪呢種。Itu mulai dari keinginan. 你係從乜解？就係從一個私意愛呢種東西嘅開始。 Yang kedua, setelah keinginan itu kita terpikat oleh tawaran dunia ini, saudara. 這個除了這個本人有那個愛一種東西哦，有那個私意哦，這個為本那個世界嘅東西啊，牽引誘惑。 Pertama kita ingin. 第一啊，這個愛想得到。 Kedua terpikat, wih menarik ya. 你想了得到是係話，你看到哦，按人要人。 Nah, kita mulai goyah. 這個就開始搖動了哦。 Nah, setelah kita goyah, 這個係講為搖動嘅法。 kita mulai terseret ke dalamnya. 這個就本嘅牽引落去了。 Dan pada akhirnya dikatakan di ayat yang ke-12 itu pada akhirnya itu akan mendatangkan maut. 這個可能聖經者講啊，佢最後帶來乜啊？就係帶來死亡哦。 Kemudian terseret dalam dosa, kemudian matang, setelah matang melahirkan maut. 這個其實啊係講為本嘅人要落去咧，落去是係話，這個就定義犯罪咯，犯了罪以係話帶來乜嘅？帶來就係死亡了。 Ini di ayat yang ke-15 saudara boleh baca di rumah. 在15節就按清楚嘅都會寫到了。 Namun lucunya jemaat yang menerima membaca atau yang menerima surat dari Yakobus ini, 但係這個要嘅很奇怪嘅就做乜嘅啦？呢信徒啊，當佢接了呢個呢封信嘅時候話。 mereka menyalahkan orang lain, saudara. Kita nyinjau怪別人了。 Bahkan mereka berani menyalahkan Allah yang tidak peduli dengan mereka di ayat yang ke-13. 甚至kita nyinjau怪上帝。 Seolah-olah Allah ini loh yang mendatangkan, membiarkan aku sudah percaya kepada Allah. Kenapa Allah mendatangkan banyak pencobaan atau kesulitan dalam hidup saya? Kita nyinjau makanya ngai ikin sin 上帝了，按忠心了，同埋上帝會偏偏愛限試探ngai nak。 Nah, saudara, di masa pandemi COVID sudah 1 tahun lewat ini. 在呢個疫情吼，這個受到吼已經年lang了。 Nah, mereka tanya, mereka telepon, contoh apakah COVID ini adalah merupakan hukuman dari Allah kepada kita? 可能為要信徒為人們傳道係咩啊？呢個以前係上帝嘅刑罰麼？來對這個對一個信徒。 Sekarang saya harus jujur mengatakan, ini hukuman atau tidak, kita tidak bisa langsung mengatakan iya atau tidak. Tetapi kita sudah hidup di sebuah dunia yang penuh dengan dosa dan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa adalah sebuah dunia yang bobrok sudah. Segala penderitaan penyakit dari hari ke hari bukan berkurang tapi semakin bertambah yang mengerikan. Tetapi saya harus mengatakan kepada jemaat yang bertanya bahwa di dalam segala Allah izinkan terjadi, tapi ada maksud dan kebaikan dari Allah buat kita semuanya. 一種情況發現啦，就係呢一個平靜為帶來法，各種試探為來啊，上帝要一個每何嘅旨意啊，來帶出本自己嘅。Untuk menyadarkan kita, siapakah kita, siapakah Allah？ 呢一條這個係相互過來愛係咪啥，上帝係咪啥？ Namun persoalannya adalah, apakah saya dan saudara selaku murid Kristus yang autentik, kita masih tetap memegang kebenaran bahwa
bahwa Allah bertindak dan Dia akan terus bertindak atas kehidupan 今下 kita. 問題就係切家係未有人樣嘅信心嗬。切家雖然受了很多呢個試探嗬，係咪切家相信上帝仍然會插手，會幫助切家的人？ Dan saya tetap percaya bahwa Allah tetap bertindak memelihara saya dan saudara. Terbukti sampai hari ini kita masih bisa akses itu adalah pemeliharaan Allah yang sempurna atas setiap kita yang menjadi umat tebusannya. 我本人出財按照呢個信心嗬，相信上帝係幫助切家直到今日切家Tuhan上帝保守。 Tetapi jangan lagi kita mengatakan bahwa pencobaan kesulitan yang sedang saya dan saudara hadapi hari ini, bahwa itu datangnya dari Allah. Allah tidak pernah mendatangkan kesulitan bagi saya dan saudara. 切家又唔需要唔是講嗬，上帝你係你帶來嘅難處本來嘅，因為上帝本身係冇試探嘅信徒嘅。 Tetapi Alkitab mengatakan Allah yang kasih adalah Allah yang mau melatih, mau memproses kita melalui kesulitan yang kita hadapi. Tapi di dalam proses itu, kalau kita berpegang, kita setia, Allah akan memberikan kekuatan buat kita melewati proses 上 ini. 帝也要呢個允許允許嘛嘅因為即個統籌統籌咪幫助即個度過各種嘅難關哦。 Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan mereka bahwa Allah tidak mencobai siapapun. 所以講雅各保羅按清詞寫到嗬，上帝冇試探人 Dan di ayat yang ke-13 dikatakan ia tidak mencobai siapapun. 佢冇第13節喺度會寫到上帝係不能被惡試探嘅嗬，佢又冇試探人。 Tetapi di ayat yang ke-17 dikatakan dia justru menganugerahkan atau mendatangkan kebaikan yang sempurna bagi setiap kita yang mengasihi Dia. 17節講到嗬，各樣每神嘅恩賜和各樣千皮嘅賞賜都係從上帝上頭來嘅嗬。 Dan kita harus percaya bahwa Allah yang mengaruniakan karunia yang baik itu bukan berarti tidak melalui proses. Semua kebaikan yang kita dapat itu harus melalui proses. Itulah didikan dari Tuhan di dalam menjalani hidup ini. 即刻得來每神嘅事情嗬，唔係拍就人用得來嗬。當然，即刻係經過按多種嘅課程嗬，經過按多種嘅試練嗬，即刻就調得到呢個每神嘅事。 Tapi di dalam semuanya itu Allah itu baik. 總結嚟講上帝係美好嘅。 Nah, lalu kita akan melihat satu pertanyaan sesuai dengan tema kita. Kita menang atas pencobaan diri sendiri. Lalu pertanyaan kita, 今日即刻反過來嗬，亦係問題哦。即刻用班人時代能夠持得嘛嘅持得呢個德性啊，對即刻本人嘅試探。 bagaimana kita dapat menang atas pencobaan diri sendiri? 即刻用班人有德性從呢個試探當中。 Yang pertama-tama kita mau menang atas pencobaan diri sendiri itu kita harus bertahan dan tidak menyerah. 第二即刻要堅持保守唔好就投降嘅用。 Artinya kita bertahan, kita itu tidak boleh terpengaruh oleh kondisi yang ada karena kita harus membangun pandangan kita atau prinsip kita kepada Tuhan. 即刻堅持保守即刻信心即刻就冇判環境所有嘅情況之下來影響。 Jadi kita jangan mudah putus asa jadi orang 即刻做人冇人格灰心， dan jangan menyerah. 也冇人格嘅放棄。 Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. 呢就係即刻常常看見所發生嘅事情。 Mereka menyerah. 幾多人就安樣嘅投降了。 Resesi ekonomi banyak para milioner yang bunuh diri, frustasi, bahkan ada yang jadi gila. 經濟危機帶來很多有錢嘅人都會走向自殺很多應該都係失敗。 Kenapa? 因為到咪 Karena mereka tidak punya kekuatan. 因為幾多人本身冇嗰個力量可以控制。 Tapi kita sebagai murid Kristus yang otentik, kita punya benteng pertahanan, yaitu kita berdiri di atas batu karang yang kokoh. Bahkan dia yang mati bangkit, yang barusan kita peringati, yaitu Paskah.
kebangkitan daripada Kristus itu adalah puncak kemenangan, menjadi fondasi iman kita. 但係即家信唔着基督徒啊，即家照呢要呢個力量啊！嗬，因為到買即家器材又會器材咧噴射上嘅基礎上嗬，所以講啊，即家要呢個能力啊，和克服各種帶來難處嘅事情。 Yang kedua, supaya kita bisa menang atas pencobaan diri sendiri, 喺第二是到即家能夠得勝嗬，即家自己嘅試探啊。 kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman. 當然，即家愛保守和安好上帝帶來嘅真理哦。 Seperti pemazmur mengatakan, firman-Mu ia adalah terang bagi jalanku. Itu artinya di tengah-tengah pencobaan kita harus ada pedoman yang bisa menguatkan kita. 就像大衛幫阿勇講嘅嗬，上帝嘅話係腳前嘅燈嗬。 Artinya di tengah-tengah menghadapi pencobaan, kita ada solusi kalau kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Maka kebenaran itu adalah sebuah cahaya yang bisa mengarahkan jalan keluar itu kemana. 係講即家站在呢真理上用真理就屬於一種光嗬，會照亮即家都應該路，即家應該走哪方向。 Oleh karena itu satu hal yang perlu jemaat GKJ dimanapun berada sadari dan pegang itu adalah 所以講即家基督徒會堂嘅信徒每日嘅路就係即家愛知道嗬，即家無論出入會都好，愛揸住保守好呢個真理。 Yang satu hal yang mau saya ingatkan bahwa pencobaan, tekanan, kesulitan itu tidak akan pernah hilang dari hidup saya dan saudara. 我一開始先講清清楚楚哦，清清楚楚哦，本題大家聽哦，呢即家只有限發出呢個世界哦，所有嘅壓力事情係唔會拖嚟哦。 Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang akan mengarahkan bagi setiap kita jalan keluar kemana kita harus tuju. Jika做基督徒，jika愛完全把握到安好，上帝嘅真理，jika愛把握好來，jika jangan帶領jika就哪邊方向。 Walaupun kita berada di tengah-tengah pencobaan atau tekanan kondisi pandemi, tapi kita tetap harus berpegang teguh kepada kebenaran. Itulah yang membuat saya dan saudara hidup dengan optimis dan bergairah. 雖然呢個疫情帶來嘅壓力非常嘅大但係即家要呢個上帝嘅真理，就即家帶領即家本即家的人力量。 Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan diri kita sendiri? 還有第三個事情即家用班人有得先在呢個試探自己來試探。 Yang ketiga, kita perlu memeriksa diri sendiri. 即家就愛檢查自己咯。 Apakah kita masih menyimpan atau memiliki kecanduan tertentu dalam diri kita yang tanpa kita sadari itu menjadi jerat bagi kita? 係咪即家喺欣賞即家本人暗處係咪含有某個東西參與即家呢樣？ Saya mengambil contoh sederhana demikian. 我就做開比喻吧。 Nah, saudara ada teman gitu ya, dia mempunyai kecanduan itu selalu mencurigai dan iri dengan teman-temannya yang ada di sekitar dia. 我有朋友我發現到佢要係東西參落去做咩按愛妒忌人加親戚朋友加個親近嘅人佢會按愛妒忌佢係講佢會要個好嘅東西。 Saudara, satu hari, bukan satu hari ya, kira-kira berapa tahun lalu saya pernah membantu pelayanan di GKJ Cibinong, waktu itu masih di bawah pengampuan dari GKJ Tambora. 在這邊呢限制自己唔覺橋嘅服侍之下我識去過幾多會。 Singkat cerita, saya di sana membantu kurang lebih 1 tahun lewat ya. 幾多會就幫助幾多會教會提開車熱人時間 Pada waktu saya ditarik kembali ke Tambora, artinya di sana sudah ada hamba Tuhan, yaitu pas pada waktu Pak Firdaus Lee masuk. Firdaus 傳統當時叫做
今日嘅牧師佢解釋落嘅教會是係話，嗌就轉呢個總統呢度會。Nah, singkat cerita, saya dikasih oleh satu tas oleh salah satu jemaat yang ada di sana. 佢只是嗌離開嘅教會前嗌信徒就送嗌一個包。 Jadi tas ini saya nggak tahu saudara, ternyata tas ini ada tas yang mahal ya, di atas 1 juta katanya. Saya sih nggak tahu ya, sorry saya bukannya mau pamer gitu bukan. 我就唔對呢個價錢已經講呢個手提包就係大概要條人嘅價錢。 Nah, satu hari saya pulang kampung saudara ceritanya. 有一次我就轉我嘅鄉下。 Nah, tas ini tanpa sengaja saya bawa di dalamnya saya kasih dompet, kasih HP gitu ya. Dilihat salah satu teman di kampung. 我就帶呢個包裝嘅對邊手機要我嘅錢包我嘅朋友在鄉下就看到了。 Nah, dia bilang, lu beli di mana tas ini bagus sekali loh. Wah, dia terheran-heran sampai tas ya saya itu diteng-teng dilihat dari atas sampai bawah. Saya pikir orang ini mau ngapain cuma sebuah tas kok gitu loh. 你嘅朋友就拿我嘅包佢檢到嘅情況前嘅箱佢就奇怪了你用班人都咪會按樣嘅東西。 Nah, akhirnya dia tanya saya beli di mana, dia juga mau beli persis yang sama. Kalau perlu lebih mahal dari punya kamu katanya. 佢想佢愛上嚟得到來可能嘅話我唔係貴過了。 Dia tanya sama saya loh. 所以講佢就問我。 Padahal saya juga nggak tahu harga tas ini berapa. Saya cuma dikasih saudara. 佢就問我咧價錢幾多，我而家都唔定係講，你係人家送我嘅。 Nah, saudara, kalau sikap-sikap yang demikian, kalau kita mau ngambil contoh, bisa banyak contoh lagi yang bisa kita kemukakan. 因為態度按常見係講我咁一個比喻係按多可以講嘅。 Nah, orang yang mempunyai, kalau dirinya masih memiliki kecanduan yang demikian, dia itu sulit sekali ya untuk menang atas pencobaan diri sendiri. 所以講即家係講冇克服呢種嘅習慣即家後尾到後尾去都很難。 Inilah salah satu penyebab yang kadang-kadang kurang disadari oleh para pemimpin, oleh siapapun yang namanya manusia. Karena kecenderungannya itu merasa dia memiliki posisi, kedudukan, dia merasa dia berhak seperti itu. 呢種嘅親友親人嘅呢種嘅習慣呢種嘅妒忌嘅心人人都有無論你兩頭人也好乜嘅人都好，你係按時自家按為乜phải自家嘅呢樣嘅習慣。 Yang keempat, bukan yang terakhir. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa menang atas pencobaan diri sendiri. 還要提示即家用班人知道即家有特性嚟得刺激嘅試探 Di dalam ayat-ayat itu saudara baca, yaitu kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. 呢就係依靠上帝來嘅力量了，咩自家嘅力量？ Lewat apa? 通過乜嘅東西？ Yang jelas ya lewat relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan. 就係通過自家刺激跟上帝溝通聯手。 Berdoa, 無論你禱告、 membaca Alkitab, 讀經 dan juga membaca renungan. 還要讀呢個分享嘅樣嘅文章 Jadi khususnya renungan sinode yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kita. 要係呢機會基本自家每日嘅得會嘅短片 Memang sulit. 雖然係很難 Khususnya bagi teman-teman yang bekerja di dunia bisnis. 尤其係呢弟兄姊妹們係做生意嘅人 Nah inilah kita harus mengambil kesempatan di mana ada peluang kita lakukan. 自家就係揸好呢個機會無論乜嘅都好，自家係得勝。 Yang kelima, yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa menang atas pencobaan diri sendiri. 還要提嘅用乜嘢自家有得勝自家單下來嘅試探 Yang kelima yaitu berdamailah dengan diri sendiri dan juga dengan berdamai dengan sesama. 自家對自家咧愛有接受單下嘅情況自家嘅單下愛和諧了還要自家兄弟姊妹。
Berdamai dengan diri sendiri artinya sadarlah kita juga bukan manusia yang sempurna. Jangan menuntut orang lain sempurna sesuai dengan kemauan kita. 即家甲單沙火河啊，用班人啊，即家愛了解呢個事情哦，我本身係按多弱點，撇沙也按多弱點哦，即家都愛火河啊，即家要原諒各人嘅難處。 Kemudian kita berdamai dengan sesama artinya pahamilah dia mempunyai kelebihan kekurangan seperti saya juga seperti itu sebagai manusia yang sudah kodratnya di dalam dosa. 即家有啲得咯，即家撇人又要一個隔撇人火河，即家啲得幾多人又要忍辱要射又要一個法律方面嗬，但係即家要接受就係用了。 Kalau kita bisa melakukan demikian maka hidup kita akan optimis dan akan bergairah, akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan ini dengan maksimal karena kita memiliki hati yang lapang untuk melewati dengan ucapan syukur itu ada kunci utama. 即家係講準備好，要人用嘅心態好，要人用嘅心嘅用嘅嚟面對呢世界嘅事情哦。即家就又得到了上帝來嘅帶來嘅呢種嘅心理哦。 Kesimpulan kita dari surat-surat Paulus mengingatkan bahwa kita harus saling mendukung dan membangun, itulah kata kunci. 所以使徒保羅嘅奉獻交代即家都人愛由大家來彼此支持哦。 Sebagai penutup, saya akan mengutip kembali supaya kita bisa tetap eksis dan menang atas pencobaan diri sendiri. Kita baca dari Filipi pasal 4 ayat 13. 即家讀出先嘅經節嗬，來做嘅結束講即家都人聽用班人即家又人人又得信嗬。 Baca benarin ya. 即家看咯，腓立比書3章13節4章13節。4章13節講我靠着那加給我力量的，凡事都能做。 Di sini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 凡事我都能做意思佢係加俾我力量嘅上帝是讓我凡事都能做。 Itulah kunci kita bisa menang atas pencobaan diri kita sendiri. 呢就係家最重要一件事情啦，讓班人自家係得信在自家單殺帶來嘅試探。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但願上帝祝福幫持自家每個人。 Jemaat GKJ dimanapun berada. 祝你弟兄姊妹們各教會信徒，無論你在邊度好。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 自家大下頭來，自家禱告。 Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah hamba paparkan. 主感謝你，一僕人已經講出一個真理了。 Perkataan manusia ada batasnya, tetapi kuasa Roh Kudus yang tiada batas boleh terus menerjemahkan dan memberi iluminasi kepada setiap umatmu dimanapun mereka berada. 人係要行嚟，但係一個靈係冇行嚟。我哋人無論做埋何，出入邊都可以幫助我哋人了解一個真理。 Berkati umatmu yang saat ini mungkin usia sukacita yang mengalami banyak kesulitan, keterbatasan. 今下為了嘅家人嘅弟兄姊妹們，佢哋人可以為很多嘅軟弱求助幫助。 Bagi mereka yang bekerja di kantor, membuka usaha sendiri, Tuhan Engkau tolong, Engkau kuatkan agar mereka tetap diberikan kekuatan, optimis untuk berusaha terus dan mengandalkan Engkau. 無論在呢個辦公室做事情啊，或者做生意嘅兄弟姊妹們，求上帝加力量幾多人，使幾多人要做得更加好。 Berkati gerejamu, 祝福呢個教會， berkati gereja Tambora. 祝福各教嘅教會。 Demikian juga untuk cabang-cabang yang lain secara sinodal, Engkau berkati mereka. 祝福呢個機會，還有各系分堂。 Kiranya kasih daripada Tuhan boleh senantiasa menghangatkan kami kembali walaupun mengikuti ibadah online seperti ini. 但願上帝嘅慈愛，讓我哋研究一種溫暖嘅心愛主嘅心無論在咩情況都好。
Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. 主啊，感謝你垂聽我哋應該禱告， Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉耶穌基督聖名求，我哋應禱告。 Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. 感謝提姐家好即家下個禮拜再見。感謝主，感謝嘅僕人，見周善來分享主嘅話語，上帝祝福。等下時間愛要禱告，呀，時間愛為兩件事情來禱告。第一，時間愛為人記落計回照，求主賜福本基督徒健康力量，來過每日嘅日子。如果有平通計，求主支持；有人約啥，求主加力。天熱時間為時間嘅結果禱告，撇為發展，是到千人呢嘅人民能夠得到一發展。也為時間政府人人可以有聰明智慧來發出一個發展。來為兩件事情時間來開聲禱告。主我晒嚟撇為我晒回照人具體嘅，主求主，你也本基督徒有力量、快樂、健康，每日過基督徒嘅日子。如果叫啥就平通嘅主係說求主用一太難嘅事。主你來支持，如果有人約誒，主你也加力，主感謝你，我晒也撇為我晒結家，主撇也為咗發展，是到千人呢嘅人民能夠可以得到一發展。我晒政府，日本嘅晒聰明智慧，日本可以一發展發出去。做我晒交託，在日手中，你來祝福我晒結家，感謝你，同我晒祈求禱告，奉靠耶穌嘅聖名，我晒禱告，阿門。接下時間愛本奉獻，弟兄姊妹嘅奉獻可以記錄各人本堂嘅呼求，呀望本奉獻之時時間愛來。作隻禱告，做我晒帶出我晒嘅前緣，我晒啲特熱切我晒生命，我晒生法就祝福你，做你是用熱切我晒根本熱獻上嚟，佢就嚟用咗做嘅名，你嘅祝福，條姊妹叫晒生法，叫晒事業，叫晒熱切嚟透露，叫晒做嘅，做你嚟帶領傾帶嘅都晒。也撇叫啥嘅信心，主你家天本叫到啥時到叫啥每日過日子，雖然未按規過，但係我實記得要做帶領，我實信心人嚟相信依靠你，感謝你主，同我實祈求禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。在陆地，我在大海。
gia ở thang giai sang kỹ tụ phủy thông xeo xịt. Thì giết giai sang kỹ tụ phủy thông khi phủy lượng chen không nhị ship dịch nhắn ship kiều khi phun chen pu thọ pan lượng chen không nhị ship dịch nhắn si nhát nhị ship họ bay nhị ban song chít tiệm khơi sĩ song khọ chủ thi chiêu hè kasih dan komitmen yang membangun Kongjan Elisa Muksi phun chen pu thọ pan jiang thọ có dùm thì hướng chỉ mới tham gia xã khổ gì chuẩn bị ra chuẩn sự kiện thì nhí ngay hệ kỹ thuật môn thu xin thu phui huyền pan lượng chen không nhị ship dịch nhàn si nhát nhị ship nhị họ bài xí ban song chết tiệm thì nhị khiếp chủ thi chiêu hè nhìn chút số linh cái NC công dân chiêu hè Swan News bong chọn thọ chẳng tham gia thì nhị khiếp xin thu phui huyền pan tiết họ dán cho họ chuẩn bị phiên chuẩn si tham gia. Tanggal 4 April 2021, bencana badai Seroja, banjir bandang dan longsor telah menimpa saudara-saudara kita di Flores Timur dan di wilayah NTT yang berdampak sangat parah. Rumah yang hanyut, jembatan yang rubuh, atap-atap yang berterbangan, perabotan yang habis terendam banjir, hasil kebun dan panen yang hanyut terbawa air. Banyak yang meninggal. Mari bersatu hati untuk selalu berdoa bagi mereka yang mengalami dampak tersebut, agar Tuhan kuatkan dan menghibur mereka. Doakan untuk evakuasi dan pencarian korban, dan penggalian tanah longsor yang masih berlangsung. Departemen Sosial Sinode GKJ tergerak untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena musibah ini dengan menggalangkan dana. Mari bersatu hati bergandengan tangan bersama, kita menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Bagi yang terbeban, mari memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Jakarta, BCA 001 303 6192 dengan kode 9 di belakang nilainya. Kiranya Tuhan memberkati. Kinyit poko tuli bui chỉ cảm chia thì hướng chỉ mỗi cái con chủ song ti chủ phụ thầy chế cả. Sika ai kết số sika kinh châu xin kinyit cái chi phối ngay chẳng thiếu chỉ mỗi khó gì khi hồng hỉ lối sika trong xăm dịch sùng. Oh
現在弟兄姊妹，這個買咗散會時候，這個聽到上帝嘅話語，這個將個人，這個嘅家中列搭這個嚟原人企立，這個嚟領受上帝嘅祝福。當然，天父阿爸豐富嘅慈愛，主耶穌裡面嘅救恩救贖了這個每位信念嘅安慰、信念嘅同在、信念嘅推動，三位一體嘅心，上時候嚟推動帶領堅固這個每位從今時直到主耶穌再來，阿門。弟兄姊妹，請錯乜到散會，上帝祝福大家，下個禮拜再見。